Yo guys, so welcome to another financial video. So, ang dami nagtatanong sa akin kung paano ba bumili ng Binemon egg using Binance to DRK and to Yandex browser. So, yung browser or yung gagamitin natin is Yandex guys. So, pag sinabi Yandex, ito na yung pang-mobile. So, kasi karamihan pag nabili sila ng DRK token is gamit nila is laptop or desktop. So, sa atin is for mobile version guys. So, stay tuned for more. So, first step natin guys is click nyo yung Binance application nyo. Make sure na verified kayo Ayan. Government ID lang naman. So, may video ako dyan. Click nyo lang yung YouTube channel ko guys. Tapos click nyo yung videos andun. So, sa eto So, make sure na meron na kayong USDT. So, kung bumili kayo sa P2P, transfer nyo sa TRX. Ayan. So, para malaman yung TRX, click nyo yung market, search nyo lang TRX, guys. TRX USDT. Ayan. So, click nyo buy. Tapos yung limit, gawin yung market. Tapos max nyo lang. Ayan. So, meron na akong TRX. So, punta lang tayo dito sa wallet. Ayan. Ayan. Tapos, click natin yung TRX, guys. Okay. Click natin yung withdrawal. Ayan. So, magwi-withdraw tayo mamaya, guys. So, next step natin is punta tayo sa Yandex browser nyo. Ayan. To search nyo lang is Draken Exchange. Ayan. Yung pinakauna, guys. Ayan. So, dito sa Yandex kada transaction or kada reload nyo, lagi kayong pupunta sa MetaMask. Ayan. So, ayun yung MetaMask. Ayan. So, type lang natin password. So, ayan na. Click nyo yung unlock. Tandaan nyo guys every reload is pupunta kayo sa MetaMask nyo. Kung Yandex browser yung gagamitin nyo. Ayan. Ang rule sa Yandex browser is always desktop version. Ayan. Ayan. So, ayan guys, yung Draken Exchange. Tapos sundan nyo lang to guys Click nyo yung parang wallet. Ayan. So, as you can see, zero pa lahat yan. Ayan. So, kaya na sinabi ko, every reload is pupunta kayo dun sa tab tapos MetaMask nyo. Ayan. So, make sure na pupunta kayo dun sa MetaMask nyo. Ayan. So, sign in. So, yung MetaMask guys, nasa tab lang naman yan So, huwag kayong magtaka kung maraming tab. Ayan. So, ayan na. As you can see, lumabas na guys. Ayan. Yun yung natitira natin. Okay. So, sa TRX nyo guys, click nyo yung withdraw. Ayan. So, loading guys. Tapos, copy link nyo lang. Okay. So, back na kayo dun sa Binance nyo. And then, ipipaste nyo lang dyan guys. Ayan. So, make sure na TRC20 yan kasi tatlo pagpipilian. So, mamax lang natin. Tapos, click nyo withdrawal. Tapos, confirm. Ayan. So, mag-send sa akin ng verification guys sa message, Google, tsaka Google Authenticator. So, ayan na. Kumbaga, na-send code ko na. Click nyo lang yung view history. So, dito sa view history guys, sa withdrawal, inaabot siya ng 3 to 5 minutes. So, it takes time talaga. Pero kung nasa 1 hour na, kabahan na kayo guys. Ayan. Make sure na tama yung address na kinapi-paste nyo. Ayan. So, wait lang natin guys. Nabot na ng 3 to 5 minutes ka. Maximum na yung 5 minutes. Ayan. So, ayan na. Processing guys Ayan. So, wait lang natin. Ayan. So, completed na. Okay. So, back ulit tayo dun sa Yandex browser natin. Okay. So, as usual, sabi ko nga, every transaction is kada reload, pupunta mag-open yung MetaMask nyo or open yung MetaMask nyo.
Ayan. So, mali tayo na pindot na MetaMask. Ayan. Ayan. So, depositing na guys. Ayan. So, wait lang natin pumasok yung withdraw natin. From Binance to Draken Exchange. Ayan. So, wait lang natin guys. So, habang nag-aantay tayo guys, mahalagang paalala lang. Kailangan verified kayo doon sa Binance nyo. At isa pa, yung rule sa Yandex is kailangan lagi siyang naka-desktop version. Tapos, isa pa is kada reload nyo dito sa Draken Exchange is lagi nyo i-check yung tab and MetaMask nyo. So, as you can see guys, ayan. So, nare-reload ko and then check yung MetaMask. Ayan. So, ayan na. So, completed na siya guys. Ayan. So, next step natin is, diba nasa DRK wallet tayo. So, punta tayo doon sa taas niya. So, sa DRK Dex. Ayan. So, ito na yung parang trading platform nila guys. Ayan. Okay. So, loading. Medyo maliit yung screen natin guys kasi naka-mobile lang tayo. Kasi marami nagtatanong kung paano bumili gamit yung Yandex browser. So, sa pinakababa, click nyo lang yung market guys. Tapos, yung available natin. Ayan. So, type nyo lang yung available nyo guys. And then, ayan. So, sundan nyo lang ako guys So, click nyo yung buy. Ayan. Ayan, so may nag-notif sa upper right na kulay green. Successful daw. So, punta kayo dun sa DRK wallet nyo o DRX wallet nyo. Ayan. So, may tira pa. Okay, so punta ulit kayo dun sa market. Ayan. Tapos type nyo lang yung mga natitira nyo pa guys. So, kumbaga parang technique na rin yan. Mas nakakatipid. Ayan. Mas marami tayong nabibili. Di ko alam bakit walang max Sa sell meron, pero doon sa buy, is wala. So, tiyagain nyo na lang guys kung ano yung mga natitira nyo. Ayan. So, successful. Ayan. Back ulit sa wallet. Okay. May tira pa ba? Ayan. May tira pa, buy lang kayo ng buy. Ayan. Market ulit, tapos pagkano yung tira. Ayan. Lagi nyong buburahin yung zero guys kasi may pam-pam na zero lagi. Ayan. So, buy ulit. Ayan, so successful. Pang ulit sa wallet. So, ayan. So, next step natin guys is click nyo yung DR nyo. And then, so, dyan nagkamali ako guys. Withdraw yung pipindutin nyo. Ayan, click nyo yung withdraw. Ayun. So, withdrawin nyo lang yung lahat na nakalagay doon sa upper right. Ayan. So, ita-type nyo lang guys. Ayan. So, dito is click nyo yung MetaMask nyo guys. Punta kayo doon sa 3 dot. Yandex to Tapos extension. Click nyo yung MetaMask. Ayan. So, dito is wala pa akong hindi ko nilagay yung network ng DRK. So, mag-add tayo guys. Ayan. Okay. Click nyo lang yung icon na bilog. Wait lang. Sundan nyo guys Ayan. Tapos click nyo settings. Under settings, isanapin nyo yung networks. Ayan. Tapos add network. Ayan. Sundan nyo lang to guys Ayan. So, DRK
chain. So, ilalagay ko naman yung link dito sa description kung ano yung mga ilalagay nyo. Ayan. HTTP. Sundan nyo lang to guys ha. Ayan. Tapos dito sa chain ID. Currency natin syempre DRK. Tapos dito. So, ingatan nyo guys yung address ha. Kasi pag namali, is GG tayo. Ayan. Ayan. Lalagay ko sa description to guys. Tapos after yung click nyo lang yung save. So ayan, mali nga tayo. So yung mali natin is ayun, sa HTTP. So dapat HTTPS. Ayan, so edit lang natin guys. Ayan. So loading yung MetaMask natin. Ayan. Ayun. After nun, click nyo lang yung save. Make sure nyo ulit guys ha. Ayun, so meron na tayong DRK chain. So X nyo lang. So may tira tayo 71 DRK Ayan. So kinopy ko lang yun. Just paste ko dyan. Ayun. Just enter nyo lang guys. Ayun, so successful ba? Ayan. Madali lang naman to guys. Okay. Tingnan natin kung nadagdagan. Ayun. 70 plus kanina, diba? Ayan. So, nadagdagan yung DRK natin. So, next step is ganito. So, sundan nyo lang ako guys. Ayan. So, magko-close tayo. Ang dami kasing tab. Close all na natin. Kasi napasok na naman sa DRK natin. Exchange. DRK Exchange. So, search nyo na guys is binemon.io. Ayan. So, ang rule, kada search nyo is desktop version. Always tayo mag-desktop version guys para mas mabilis. Ayan. So, click nyo lang sa taas yung login. Ayan. I-type nyo lang guys yung email nyo. So, ayan. Na-type na natin. Ayan. So, pupunta kayo dito sa 3 dots ulit. Ayan. So, sundan nyo lang guys ha. Ayan. Wait lang. Ayan. Yun yung buy. Diyan tayo magbabay na egg. Ayan. Okay. So, 3 dots. Tapos extension. MetaMask. Okay. Sign in nyo lang. So, ayan na. So, magbabay na tayo. Meron tayo 344 guys ha. So, yan yung price niya. Okay, magbabay na tayo. Ayan, so loading. So, pag loading guys, is kiklik nyo ulit yung MetaMask nyo, yung extension. Ayan, so 3 dots ulit. Ayan, so wait lang natin. Loading pa. Sundan nyo lang guys ha. Ayan. Extension, MetaMask. Okay, so confirm. Ayan, pending na guys. Mabilis na to. Ayan, so ayan, successful na. 30 seconds yan guys ha. Ayan, so okay na. Check ulit natin kung nabawasan ulit. Ayan, so 25 na lang yung DRK natin guys. So ito next step ha. Punta na kayo dito sa Binemon IO nyo. Or Binemon game nyo. Ayan. So log in nyo lang guys. Ayan, loading. Ayan, so may egg tayo. Magka-crack tayo guys. Ayan, so click lang natin yung egg.
Ayan. So, tap-tap lang natin, guys. Ang lumabas is, ano to, tanker. Okay. So, isa na lang kulang natin, guys. So, that's all. And follow for more and subscribe for more, guys. Okay? Thank you.